السلام علیکم، میرا نام ہے ذکاء اللہ خان۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل زی کے ٹیک اسٹوڈینٹ۔ آج ہمارا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا لیکچر نمبر 3 ہے۔ اگر آپ نے لیکچر نمبر 2 کمپلیٹ نہیں کیا تو یہاں اس لیکچر کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈنگ نہیں کر سکیں گے، تو ریکویسٹ ہے کائنڈلی پہلے لیکچر نمبر 2 کمپلیٹ کریں، تو اس کے بعد اس کو لیکچر نمبر 3 کو آپ ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکیں گے۔ تو یہاں پہ آج کے لیکچر میں آپ کو کیا سیکھنے کو انڈرسٹینڈ کرنے کو ملے گا؟ یہاں پہ آج کا جو ہمارے ٹاپک ہیں ڈسکشن کے وہ ہیں آف لائن مارکیٹنگ کیا ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہمیں کیوں کرنی چاہیے، اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنی چاہیے تو اس کے بینیفٹ کیا ہیں۔ چلو چلتے ہیں لیکچر کی طرف۔ سب سے پہلے میں نے بات کی ہے آف لائن مارکیٹنگ کی، تو یہاں پہ آپ ایک چیز سمجھ لیں کہ آف لائن مارکیٹنگ ہے کیا۔ سب سے پہلے تو میں نے آپ کو مارکیٹنگ کا بتایا تھا فرسٹ 2 لیکچر میں۔ مارکیٹنگ کیا ہے؟ مارکیٹنگ کا مطلب ہے بیچنا، چاہے وہ پروڈکٹ ہو یا سروسز ہو۔ تو آف لائن مارکیٹنگ کا مطلب آف لائن طریقے سے بیچنا، ٹھیک ہو گیا۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو ہے ہم اسے آن لائن مارکیٹنگ بھی کہتے ہیں۔ اب بات ہو رہی ہے آف لائن مارکیٹنگ کی۔ آف لائن مارکیٹنگ میں کوئی بھی آپ بزنس کا سٹارٹ اپ کرتے ہیں یا آپ کا بزنس رن ہو رہا ہے، تو وہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں؟ بروشر بنواتے ہیں، وزٹنگ کارڈ بنواتے ہیں، کیبل یا ٹی وی پہ ایڈ چلاتے ہیں، اشتہار دیتے ہیں، نیوز پیپر میں اپنا اشتہار دیتے ہیں، سائن بورڈ بنواتے ہیں یا بل بورڈ بنواتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، کیا یہ سب فری ہے؟ نہیں فری۔ تو مجھے بتائیں کیبل یا ٹی وی پہ اشتہار دینا کتنے پیسے لگتے ہیں؟ نیوز پیپر میں جو اشتہار دیتے ہیں کتنے پیسے لگاتے ہیں؟ وزٹنگ کارڈ کے لیے کتنا خرچہ کرتے ہیں؟ اگر آپ اتنا خرچہ کر رہے ہیں اس کے بعد بھی ان چیزوں پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے، کیسے نہیں ہے؟ مثال کے طور پہ آپ نے کسی کونے میں سائن بورڈ لگوایا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سائن بورڈ جو لگوایا ہوا ہے، جو ہماری پروڈکٹ ہے، جو ہمارا بزنس ہے، اس سے ریلیٹڈ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ یعنی انٹرسٹ پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے کہ یہ لوگ دیکھیں یہ لوگ نہ دیکھیں۔ تو اس کے بعد ایج پہ آپ کا سائن بورڈ، بل بورڈ یا آپ کی کیبل یا ٹی وی پہ اشتہار چل رہا ہے یا نیوز پیپر میں اشتہار آیا ہے، اس پہ آپ کا کنٹرول ہے کہ کس ایج کے لوگ اس کو دیکھ سکیں گے، کون سی جینڈر اس کو دیکھ سکتی ہے، یا انٹرسٹ جن کو ہونا چاہیے ان کو دکھنا چاہیے کہ سب کو دکھنا چاہیے؟ تو آپ کا ان چیزوں پہ کنٹرول نہیں ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، جب اتنے پیسے بھی لگا رہے ہیں آپ کا کنٹرول نہیں ہے کہ تو آپ کو یہ آف لائن مارکیٹنگ کرنی چاہیے؟ میں تو کہوں گا آف لائن مارکیٹنگ میں پیسہ ضائع کرنے کی بجائے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کریں۔ اس لیے نہیں کہ مجھے ڈیجیٹل مارکیٹنگ پڑھانی ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں میرا ایکسپیرینس ہے، اس بیس پہ کہہ رہا ہوں۔ ابھی ہم پڑھتے ہیں آگے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بینیفٹ کیا ہیں، کیوں کرنی چاہیے، تو آپ کو آسانی سے انڈرسٹینڈنگ کر سکیں گے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیوں کرنی چاہیے، آف لائن مارکیٹنگ کیوں نہیں کرنی چاہیے۔ چلو چلتے ہیں اب ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیوں ضروری ہے۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایک آکسیجن ہے جو ہمارے بزنس کو آکسیجن پرووائڈ کرتی ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، ایک مریض ہے، وہ دمہ کا پیشنٹ ہے یا ازدمہ جسے کہتے ہیں، اس کا پیشنٹ ہے، وہ گھر بیمار پڑا ہے، اس کو سانس نہیں مل رہی، اس کو سانس کی ضرورت ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو ہاسپٹل لے جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس، ہاسپٹل لے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر ادھر ہاسپٹل میں اس کو آکسیجن لگاتے ہیں، آکسیجن لگنے کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی آپ کے بزنس کو آکسیجن پرووائڈ کرتی ہے۔ کیسے؟ جو آپ کا بزنس ہوتا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ لے آتے ہیں، ڈیجیٹل چینل پہ لے آتے ہیں، آپ اس کو وہاں پہ جب اس کی پریزنس یعنی اس کی موجودگی کرتے ہیں، اپنے بزنس کو ڈیجیٹل چینل پہ لے کے آتے ہیں، تب کیا ہوتا ہے؟ اس کو وہاں سے آڈینس ملتی ہے، وہاں پہ اس کی مارکیٹنگ ہوتی ہے، وہاں پہ اس کی سیل ہوتی ہے۔ اس کو آکسیجن ملی کہ نہیں ملی؟ اسٹوڈنٹ جلدی جلدی کمنٹ سیکشن میں بتائیں آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیوں کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے یہاں پہ نمبر 1 پہ ہے ڈیفائن ٹارگٹ آڈینس۔ آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر اپنے آڈینس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ہمارا ایڈ کس کو دکھنا چاہیے۔ سائن بورڈ کا میں نے بتایا تھا، آپ کو پتہ ہے کس کو دکھنا چاہیے؟ سائن بورڈ تو سب دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ خود بتائیں گے کہ اس ایج کے لوگوں کو ہمارا ایڈ دکھنا چاہیے، ہمارا سوشل میڈیا کا اشتہار دکھنا چاہیے، ان لوگوں کو نہیں دکھنا چاہیے، اور فلاں جینڈر کو یعنی فیمیل کی پروڈکٹ ہے تو فیمیل کو دکھنا چاہیے، میل کی ہے تو میل کو دکھنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے یہ بھی یہاں پہ آپ سیٹ کر سکتے کہ اس لوکیشن کے لوگوں کو میرا اشتہار دکھے، اس لوکیشن پہ نہ دکھے۔
यानी विंटर और समर की कोई प्रोडक्ट है तो उसी सीजन के लोगों को, हर जगह पे तो नहीं है, यहाँ पे मतलब सर्दी है, आपके पास गर्मियों की प्रोडक्ट पड़ी है तो आपने उस इलाके में शो करवानी है जहाँ पे सर्दी पड़ रही है, ठंड पड़ रही है। तो आप अपनी मर्जी की लोकेशन यहाँ पे ऑडियंस के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, उस पे आपका कंट्रोल है, आप इंटरेस्ट पे भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब है जब आप खुद अपना ऑडियंस डिफाइन करेंगे, आपका इंटरेस्ट, एज, लोकेशन, सब चीज़ पे क्या चल रहा है, जेंडर, इस पे कंट्रोल चल रहा है। जब आपका कंट्रोल है तो आपको क्यों ऑफलाइन मार्केटिंग करनी चाहिए, क्यों ना डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए, आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए। सेकंड नंबर पे, अपेयर वेयर ऑडियंस इज लुकिंग। इसका मतलब ये है कि आपने अखबार में, न्यूज़पेपर में इश्तिहार दिया है या केबल या टीवी पे, लोग केबल या टीवी की तरफ रुझान नहीं दे रहे, उसको नहीं देख रहे, हर बंदा सोशल मीडिया पे मौजूद है, हर बंदा एंड्रॉयड फ़ोन, एप्पल लैपटॉप पे बैठा है आजकल। तो आप वहीं पे ज़ाहिर करो अपने बिजनेस को, वहीं पे अपनी प्रेजेंस बनाओ, वहीं पे अपनी मौजूदगी बनाओ जहाँ पे आपको आपकी राइट ऑडियंस मिले। मार्केटिंग का मतलब भी यही है, राइट प्लेस पे राइट टाइम पे राइट ऑडियंस मिले। तो क्यों ना आप अपनी प्रेजेंस सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब, ट्विटर, टिकटॉक, वहाँ पे अपने बिजनेस को प्रेजेंट करें, वहाँ पे अपने बिजनेस की मौजूदगी बनाएं। तो आपको राइट प्लेस है ये आपके लिए, राइट ऑडियंस राइट टाइम पे पकड़ने के लिए। तो आप अपने बिजनेस को प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे अपेयर हों। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है कन्विंस देम टू टेक एक्शन। कहीं पे आपका साइन बोर्ड लगा हुआ है, आपको पता चला है कि साइन बोर्ड जो पड़ेगा वो आपके पास आएगा, नहीं वो तो एक रास्ते से जा रहा है, उसने देखा है, किसी ने नहीं देखा। यहाँ पे ये है, सोशल मीडिया पे आप कंटेंट ऐसा लिखें, कॉल टू एक्शन हो उसमें, या आप अपनी डिज़ाइन ऐसा अच्छा बनाएं, आप वीडियो जो बनाएं प्रोडक्ट की वो इतनी अच्छी हो कि वो मजबूर हो जाएं आपके ऑडियंस, आप जिनको ऐड शो करवा रहे हैं, क्योंकि आपने जेंडर भी अपनी मर्जी की सिलेक्ट की है, कंट्रोल की, इंटरेस्ट भी, जब इंटरेस्ट भी है तो साफ ज़ाहिर है उनको आप कन्विंस कर सकते हैं, वो आपकी प्रोडक्ट ख़रीदने पे आ सकते हैं। फोर्थ नंबर पे मैयर एंड ऑप्टिमाइज। आप रियल टाइम पे डाटा मैयर कर रहे हैं, क्या आपने देखा है साइन बोर्ड से फला मेरा कस्टमर है, आपको कभी डाटा मिला है? यहाँ पे आप रियल टाइम पे डाटा देख रहे हैं, कौन आया है, किसने हमारी प्रोडक्ट खरीदी है, आपको सारा डाटा क्या है, रियल टाइम पे मिल रहा है। जब आप अपना ऑडियंस अपनी मर्जी का बना रहे हैं कि किसको प्रोडक्ट भेजनी है, किस एज को, किस जेंडर को, किस लोकेशन वालों को, तो उसके बाद फिर आपको रियल डाटा भी मिल रहा है, इतने लोगों को आपकी इश्तिहार जो है वो शो हो रहा है, इतने लोगों ने आपका इश्तिहार देखा है, इतने लोगों ने आपके इश्तिहार पे क्लिक किया है, इतने लोगों ने आपकी प्लेटफॉर्म से सेल की है, सेल करवाई है, यानी प्रोडक्ट खरीदी है, बाय की है। तो जो रियल टाइम पे डाटा मिल रहा है, आप दोबारा अपनी इन्हीं ऑडियंस को कलेक्ट करके इन्हीं को दोबारा कोई ऑफर लगा के दोबारा इनको रिटारगेट कर सकते हैं, दोबारा इसी प्लेटफॉर्म पे कोई ऐड चला के सिर्फ इन्हीं को शो करवा सकते हैं, इन्हीं को ईमेल के ज़रिए आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं कि हमारी इतनी सेल है। क्यों? ये आपके वैल्यूएबल कस्टमर हैं, पहले इन्होंने आपसे चीज़ें खरीदी हैं। इस तरह से डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए डिजिटल मीडियम पे ट्रस्ट बिल्ड होता है। ये आपके ट्रस्ट बिल्ड होने की निशानी है कि आपके क्लाइंट दोबारा आपके पास आ सकते हैं। तो अब इतने मैंने डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स बताए हैं, तो अब मुझे बताएं कि डिजिटल मार्केटिंग ज़रूरी है कि ऑफलाइन मार्केटिंग करनी चाहिए। अभी मज़ीद डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में बताएं, कोई आपको डिजिटल मार्केटिंग की वैल्यू का पता चला, डिजिटल मार्केटिंग की अंडरस्टैंडिंग हुई, डिजिटल मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस का पता चला, वाई प्रेफर डिजिटल मार्केटिंग, आपको पता चला क्यों प्रेफर करते हैं डिजिटल मार्केटिंग। चलो चलते हैं, अब मज़ीद एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग के। अब इस स्लाइड पे देखें बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सबसे पहला बेनिफिट डिजिटल मार्केटिंग का क्या है, एंट्री बिल्कुल फ्री है। कभी मुझे बताएं, आपने शॉप ली हो, आपने उस पर खर्चा ना किया हो, बस आते ही अपना सामान रख दियो, आपने सेल शुरू कर दी हो, मैंने कोई भी ऐसी शॉप नहीं देखी। आप शॉप लेते हो, उस पर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करते हो, उस पर आप कम से कम एक पैनाफ्लेक्स लगाते हो या साइन बोर्ड बनवाते हो, यहाँ पे एंट्री बिल्कुल फ्री है। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आओ, अपने बिजनेस को वहाँ पे प्रोफाइल बनाओ, इंस्टाग्राम पे आए हो, फेसबुक पे आए हो, बिल्कुल फ्री है आप। लेकिन अगर एक्स्ट्रा प्रमोशन करनी है अपने बिजनेस की, सेल करवानी है, तो तभी क्या है, आप पे करते हो, तभी आप, वो भी कम कॉस्ट पे।
सेकंड नंबर पे ग्लोबल एंड लोकल कस्टमर रीच। यहाँ पे लोकल कस्टमर के साथ साथ आप ग्लोबल कस्टमर भी लेके आ सकते हो, मतलब आप यहाँ पे बैठे हो, आप अपनी प्रोडक्ट किसी और कंट्री में भी चला सकते हो, यूएसए, यूके, जर्मनी, जहाँ दिल करे वहाँ के लोगों को एज, इंटरेस्ट, लोकेशन को आप कंट्रोल करके वहाँ से कस्टमर पकड़ के ला सकते हो। उसके बाद है थर्ड पे अफोर्डेबल लोअर कॉस्ट। आपकी जो कॉस्ट है डिजिटल मार्केटिंग की, डिजिटल मीडियम को यूज़ करने करते हुए एडवर्टाइजमेंट की, वो अफोर्डेबल है। आप अपनी मर्जी की, आपकी मर्जी का, इस पे भी बजट पे भी कंट्रोल है। आप सिंपली 500 से 300 से भी ऐड चला सकते हो। वो तो आप पे डिपेंड करता है कि कितने लोगों को आपने शो करवाना है, कितनी लोकेशन को, उस हिसाब से फर्स्ट टाइम के लिए या सेकंड टाइम के लिए, या वैसे भी आप अपना थोड़ा सा बजट डिफाइन करके कंटिन्यूसली चला सकते हो ऐड। उसके बाद है हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या इसे हम आर ओ आई कहते हैं। मिसाल के तौर पे आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पे क्या है, रिटर्न भी हाई आ रहा है, उस पे सेल भी हो रही है। इसको हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे आगे। फिर है रियल टाइम मेजरेबल डाटा। आप जितनी भी, मैंने पीछे बताया है कि आप जितनी भी सेल्स कर रहे हैं या जितने भी लोगों को ऐड दिख रहा है, जितने भी लोग आपके ऐड को देख रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, जितने भी आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही है, जितनी भी सेल हो रही है, सबका डाटा आपके पास आ रहा है। सबकी आप रियल टाइम पे अपने डाटे को क्या कर रहे हैं, मैयर कर रहे हैं, उसका तयन कर रहे हैं कि कितना डाटा है, कितने लोगों ने देखा है, मेरा बजट फजूल गया है या इसका कोई फ़ायदा भी हुआ है। फिर उसके बाद एंड पे 24/7 मार्केटिंग अप्रोच, यानी पूरा वीक, या समझ लें कि दिन रात 24/7, यानी कि रात को भी आप अपनी ऐड शो करवा सकते हैं, दिन को भी करवा सकते हैं, कोई टाइम की पाबंदी नहीं है। लेकिन मुझे ये बताएं, क्या आप पर उम्मीद है कहीं पे साइन बोर्ड या बिल बोर्ड बनवाते हैं तो वो रात को भी कोई देख रहा हो? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग पे क्या है कि आप 24/7 मार्केटिंग अप्रोच, 24/7 मार्केटिंग कर सकते हो। अब मुझे बताएं कि डिजिटल मार्केटिंग ज़रूरी है या ऑफलाइन मार्केटिंग। तो पहले भी मैं मार्केटिंग की डेफिनेशन बता चुका हूँ, राइट प्लेस पे, राइट टाइम पे, राइट ऑडियंस का होना। डिजिटल मार्केटिंग ऐसे डिजिटल चैनल पे आप मार्केटिंग करते हैं जो आपको राइट टाइम पर राइट ऑडियंस प्रोवाइड करते हैं। तो इनका आपको बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ? थैंक यू फॉर वाचिंग। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन यूज़ करें। इस वीडियो को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके। किसी किस्म का फीडबैक हो आप कमेंट सेक्शन में सवाल भी कर सकते हैं, फीडबैक भी दे सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।